Hello everyone, সকলকে CSE APSC একাডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছো। তো আজি আমি 4th of December 2024 ৰ এটাতকে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজপেপাৰ আৰ্টিকেলসমূহ এনালাইজ কৰিবলৈ গৈ আছো। This is our WhatsApp group and Telegram group. You can join there for further updates. And please note that আপোনালোকে এই PPT টো PDF ফৰমেটত CSE APSC Academy এপৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। It is available in the CSE Academy app for free. আজিৰ সিগনিফিকেন্স হৈছে আজি হৈছে Indian Navy Day, 4th of December. Navy Day in India is celebrated annually on 4th December to commemorate the achievements and contributions of the Indian Navy to national security. The date holds historical significance as it marks the success of Operation Trident during the Indo-Pak War of 1971, when the Indian Navy inflicted the significant damage on the Pakistan Navy, including sinking of the 4 vessels. That ki asile PNS Khaybar asile ba kisuman jibilak Pakistani ships asile, Pakistan naval ships that damage korisile Indian naval ships. This day is also a solemn occasion to honor and remember the personnel who sacrificed their lives during the 1971 Indo-Pak War. Okay, this is the basic news. And these are the topics jikhine ami ongoing video to in details discuss korim. The first news is India's 3 principles for engagement with China, which is related to GS paper 2 international relations point of view. Key to asalte India's renewed emphasis on its 3 principles for engagement with China has come to the forefront following recent developments in the Eastern Ladakh region. Eastern Ladakh region jeto amar Depsang region choli ase, jeto Tasel choli ase na tat, where the 2 countries have faced prolonged military standoff since 2020. Okay, these are the basic news. So, I in details silo ki ase that 3 principles highlighted by External Affairs Minister S. Jaishankar. Mutual respect. Both sides should strictly respect and observe the LAC, line of actual control. No unilateral action. Nijake kuno eko action nolobo. Neither side should unilaterally alter the status quo. Nijake unilaterally eko kora naja. Adherence to agreement. The agreements and understanding reached the past must be fully upheld. Ezinita hoise principles. India stands on engagement with China. India is committed to finding a fair and mutually acceptable settlement of boundary issues. Fair and mutually accepted. Dota jate accept koribo pare. Both China also can accept. Amio jate accept koribo paru. Teneke eta rasta bichari asu. Engagement with China is contingent on, okay, respecting the sanctity of the line of actual control LAC, adhering to existing agreements on border management, avoiding unilateral alteration of status quo. Jikhine engagement already asile done. So mainly ko hoise this is Aksai region, Detsang ekhini region yat Tasel choli ase, and Tasel is related to the Arunachal Pradesh. Ki development recent hoise ba amar ki সমস্যা আছে ইয়াত? Successful disengagement of troops at friction points in Depsang and Demchuk. Eta jaga important. After a step-by-step process. Further focus on de-escalation of address massing of troops along the LAC. Reassessment of temporary steps in specific friction areas based on the situation. These are recent developments. Our long-term perspective ki yat? What are our long-term perspective? Maintenance of peace and tranquility in border areas is a prerequisite for developing bilateral ties. Bilateral ties or karone India's approach remains resolute, firm and aligned with national security interest. All are related to our nation's interest. Challenges ki ase amar? Bilateral relations have progressed in several areas but have been adversely impacted by the recent events, particularly along the border. Jil Tasel choli ase tar pora ki hoise lahe lahe amar অলপমান relation to beya hoise. Strategic importance. The sanctity of LAC is central to India's national security. Upholding the past agreements ensures stability and reduces the likelihood of further frictions. So, ekhine ase amar challenge and strategic importance related to Chinese. So, etu topic or upor please practice question dia ase. You can attempt it and submit your answer in the comment section. Second news is 10th edition of the India International Science Festival 2024 hoi gol. 3rd of December last asile kor hoise in IIT Guwahati. Ki ase yat?
The 10th edition of the India International Science Festival was held from November 30 to December 3, 2024 at IIT Guwahati, Assam. Theme ki yaar celebrating science and innovation for sustainable and self-reliant future. So ahiba pare theme to celebrating science and innovation for sustainable and self-reliant future. Organized under the aegis of the Council of Scientific and Industrial Researches CSIR, Ministry of Science and Technology and Ministry of Art Sciences. Eta log hoi ki korise the India International Science Festival celebrate korise from November 30 to December 3 at IIT Guwahati. Sessions and focus areas: 25 different events covering over 150 technical sessions, numerous panel discussions. Critical topics discussed included sustainability, advancement, climate change, of course, agriculture, manufacturing, health, global science, technology, providing engagement students, research, industry leaders, etc. These are critical areas of discussion. But exam point of view, pura amar A25 ta different events are important. Itu moi list disu alop pisote year pisot sale ase. Hey events কোনটো ইভেন্ট কিহৰ লগত ৰিলেটেড তাৰ পৰা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিস মানে প্ৰিলিমছ কোৱেশ্চন হোৱাৰ পসিবিলিটি এবাৰ বেছি আছে কি কন্ট্ৰিবিউশন ফস্টাৰ দ্য ৰোড মেপ অফ এচিভিং সেলফ ৰিলায়েন্স প্ৰমোট ইনোভেশন সিগনিফিকেন্স অফ হোস্টিং ইন আসাম অসমৰ লগত ৰিলেটেড কি সিগনিফিকেন্স মাৰ্কড এ মাইলস্টোন ফৰ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন এনকাৰেজিং ৰিজিয়নাল সাইন্টিফিক গ্ৰোথ এণ্ড টেলেন্ট symbolizing the region's increasing contributions of India's scientific and technological advancement. This is related to ASSAM point. Okay. তো অসমৰ কাৰণে এইখিনি সিগনিফিকেন্স যেটো হোস্টিং কৰাৰ কাৰণে অসমৰ এইখিনি ইম্পৰ্টেন্স ওকে তো এই 25 টা পইণ্ট আমি চাও ইম্পৰ্টেন্স অফ ISM in national development and landmark initiative aims to encourage this is for your knowledge but এই নিউজটোৰ ওপৰত যিখিনি ইন ডিটেইলছ বেস আছে ইন ডিটেইলছ বেস খিনি কি এই লিষ্টখন ওকে এই লিষ্টখন কি আছে these are the events and their descriptions. So prelims practice question enake ahiba pare the sagarika event is related to what okay sagarika is related to what then prelims teneka question ahe from science and tech sagarika is related to focusing on art sciences and sustainable development focusing on art sciences and sustainable development tar pisor aile bigyanika ki bigyanika is related to celebrating science communication and literature. So ei লিষ্টখন হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট মই এবাৰ চাই দিছো গটেখিনি চন্দ্ৰয়ান celebrating India's achievement in space exploration SCI Tech Expo Science Odyssey Make in India Make for the World Nari Shakti SNT Hackathon all এই লিষ্টখন ইম্পৰ্টেন্ট তো ইউ জাস্ট ডাউনলোড দিস PPT from CSAP IS Academy app আৰু তাৰ পৰা এই লিষ্টখন থৰলি এবাৰ চাবা তো ইয়াৰ পৰা আই এক্সপেক্ট যে এটলিষ্ট প্ৰিলিমছ এটা কোৱেশ্চন এবাৰ আহিব এই ইভেন্ট এণ্ড ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা বিশেষকে সাগৰিকা বিজ্ঞানিকা এই দুটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ওকে এই দুটা এবাৰ লিষ্টখন এবাৰ চাবা জাস্ট এবাৰ চালে মনত থাকি যাব এক্সামত আহিলে বিজ্ঞানিকা ৰিলেটেড টু celebrating science communication and literature সাগৰিকা ফোকাসিং on art science and sustainable development তো এবাৰ চালে MCQ দেখিলে মনত পৰি যাব তো this list is very much important তো এইটোৰ ওপৰত এটা প্লিজ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন দিয়া আছে you can attempt it and submit your answer in the comment section. Next news is India becomes top global target for mobile malware attacks. India highest hoise US ko ami bypass korise US kiman asil 27.3% India hoise 28% of total attacks. India ranked first globally in mobile malware attacks 28% of the total attacks surpassing US 27.3 and Canada 15.9. Bypass korise ami US highest malware attack kori ase eta India. Data from the Clear Threat Labs 2024 কিমান লৈকে ডাটা আছে জুন 2023 ৰ পৰা মে 2024 লৈকে তাত কিমান আছে 28% malware attacks কৰি আছে ইণ্ডিয়াত. What is this basically? Mobile malware attacks, trojans. Nearly 50% of attacks involve trojans. What are trojans? মোবাইলত আহে আমাৰ ক্লিক কৰি দিলে গোটেই ফোনটো হেক হৈ যায় মানে এটা ক্লিকত অল ডাটা গুচি যায় এই পেৰেন্ট অথৰিটিৰ লৈকে. Financial sector most vulnerable 29% increase in the banking malware attacks 111% rise in the mobile spyware attacks. Okay, attack techniques. What are the attack techniques? Phishing, ransomware hibilak ase. Phishing ki fake login pages targeting banks, social media and crypto wallets. Fake login page just login korilo sob moi details dilo mor data khani gusi gol. This is phishing, fake login pages.
fraudulent SMS, posing a postal services to steal credit card details, all this. Android malware spread through fake card update site. তো বিশেষকৈ এইখিনি হৈ আছে যেতিয়াৰ পৰা UPI আহিছে তেতিয়াৰ পৰা কি হৈছে এইখিনি ট্ৰানজিশন হৈ আছে বা আমিও পাই আছো যে 25 লাখৰ লটাৰী আহি যায় হঠাৎ কিবা এটা কুৰিয়াৰ আহি যায় কুৰিয়াৰটো মই ৰিসিভ কৰিব লাগে তো এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা তো সেইবিলাক যাতে নহয় তাৰ ওপৰত আমি কি ল'ব লাগিব মিটিগেশ্যন কেনেকৈ ল'ম এতিয়া top 10 countries mobile malware India 28 USA 27 these are the top 10 India USA Canada South Africa Netherlands Mexico Nigeria Brazil Singapore and Philippines this list is also important in details Xiaomi global trends here over 200 malicious apps found on Google Play Store 200 over 200 malicious apps 5% of YoY increase in the IoT malware Internet of Things transactions আমি আসলে করু কেনে এনি রিকোয়েস্ট সাপোজ এটু কয় জিরো ট্রাস্ট সিকিউরিটি দিস ইজ জিরো ট্রাস্ট সিকিউরিটি হোয়াট ইজ জিরো ট্রাস্ট সিকিউরিটি সাপোজ এনি রিকোয়েস্ট আহিল মোর নেটওয়ার্কত ভিজিবল হল অন দ্য স্ক্রিন দেন মই আই নেভার ট্রাস্ট ইট তো সেকেন্ড স্টেজ হব মোর ভেরিফাই অথেন্টিকেশন বেসড অন আইডেন্টিটি এন্ড কনটেক্সট আইডেন্টিটি কনটেক্সটৰ ওপৰত মই ভেরিফাই কৰিম দেন মই কি যাম এইটো সাইডে যাম which is protection visibility control that access থাকিব গোটেইখিনি মানে এইটো process হৈ যোৱাৰ পিছতে মই কি দিম access দিম okay next information technology internet of things and operational technology these three are different things information technology internet of things and operational technology এইটো সাইড বেলেগ দুটাৰ ট্ৰানজেকশন সাইড আহিব সৰি কমন সাইড আহিব তাৰ পিছত operational technology হিটো সাইড থাকে দেন তো ইন্টারনেট অফ থিংস অলরেডি নিউজত ভালেখিনি বাৰ আছে তো এই দুটা টপিক কি হৈ যায় আমাৰ প্ৰিলিমছ সাইডৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয় কি আছে সাইবার সিকিউৰিটি ৰিকমেন্ডেশনস এডাপ্টেশন অফ জিরো ট্রাস্ট সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক যেটো মই কলো জিরো ট্রাস্ট সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক এডাপ্ট কৰিব লাগে যে যিয়ে নাহক যি ৰিকুৱেষ্ট নাহক মোৰ সিস্টেমত আই নিড টু ভেৰিফাই ইট ওকে protection of legacy systems and IoT OT environment এই environment to promote কৰিব লাগে positive note India's rank as a malware origin point improved from 5th to 7th in APSC কি হৈছে আমাৰ improve হৈছে rank and তো এইটোৰ ওপৰত প্লিজ প্ৰেক্টিস question দিয়া আছে you can attempt it and submit your answer in the comment section next one is South Korean president declares emergency martial law so South Korea is not that basically important from our examination point of view but the martial law is important from our examination point of view which is related to article 34 of Indian constitution that have been in depth I mean news to silo South Korean president Yoon Suk Yeol declared an emergency martial law on December 3 2024 in response to escalating political tensions and accusations against the opposition the decision has gained global attention due to the implication of South Korea's democratic government and stability in Korean peninsula so Korean news ekhine basically so martial law in South Korea their legal framework types of martial law extraordinary martial law guardian martial law these are types but in Indian context martial law jodi ami saw definition ki temporary military control over civilian functions during extreme situation like war or unrest often suspending civil liberties to restore order মানে civil liberty যেতিয়া martial law impose হৈ যায় suppose যিকোনো এটা এৰিয়াত under article as per article 54 then fundamental right কিছুমান কি হৈ যাব আমাৰ suspend হৈ তো তাত আমি as per the military rule আমি চলিব লাগিব legal basis article 34 যেটো মই ক'লো already permits parliament to innately actions taken under martial law acknowledging potential suspension of fundamental rights historical context কি since 1947 martial law এতিয়ালৈকে impose হোৱা নাই in India যেনেকৈ আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেন্সি আহা নাই সিমিলারলি মার্শাল ল এতিয়ালৈকে ইম্পোজ হোৱা নাই কলোনিয়েল এৰাত হৈছিল এট দ্য টাইম অফ 1919 জালিয়ানৱালা বাগ মাসাকাৰ ওকে colonial era declared during events like the 1919 জালিয়ানৱালা বাগ massacre এই টাইমত হৈছিল distinction emergency article 352 356 360 all these emergency president's rule then national emergency financial emergency civilian government functions under expanded central control martial law direct military control potentially suspending legal processes and rights
legal process and rights কি হৈ যায় তেতিয়া suspend হৈ যায় like in time of emergency. তো এইখিনি context আমাৰ from examination point of view important. তো এইটোৰ ওপৰত এটা prelims practice question দিয়া আছে, you can attempt it and submit your answer in the comment section. Our next news is cyclone and the concept of landfall. Okay, so cyclone and concept of landfall. যেহেতু এবাৰ cyclone 4-5টা মান আহিলে আমাৰ, তো we are almost end of tropical cyclone আমাৰ এৰিয়াত. তো সাইক্লোনৰ ওপৰত যিখিনি নিউজ আছে এইখিনি কম্পেক্ট কৰি আমি একেলগে দিছো যেটো ল্যান্ডফল নিউজত আছে ওকে তো সাইক্লোনৰ ওপৰত যি কোৱেশ্চন আহে তো ইয়াৰ পৰা আমি কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছো why in the news cyclone Fengal a tropical cyclone impacted RK beach in Visakhapatnam India November 30 2024 causing high tidal waves okay it is in the news আমাক লাগে কি landfall what is landfall Definition of landfall occurs when the eye of a tropical cyclone crosses onto land, causing a rapid weakening of the cyclone as it loses its moisture supply. Moisture supply lose hole ki hobo pressure difference aibo pressure difference aile cyclone to laile weak hob. Cyclone basically form kene ke hoy suppose this is a low pressure zone a low pressure zone to side pine pora bota ahibo high pressure side thakile side pine pora bota ahibo But because of Coriolis force, the inertia of Earth, northern hemisphere ki hoy right side e bend hoy. Eneke bend hobo bota, and it will give a torque. Cyclone to formation hobo eneke. This motion anti-clockwise. Anti-clockwise in the northern hemisphere amara cyclone bilak jiman formation hoy northern hemisphere all will be anti-clockwise because of the inertia and Coriolis force because of Coriolis force and এইখিনি আছে cyclone formation এটা cyclone to কাম কেনে কৰে horizontal section যদি আমি চাও এনেকে উঠি যাব ওপৰত এটা যাব এইটো সাইডে এটা যাব এইটো সাইডে and this is the eye আৰু এটা ইভেন্ট ইয়াত নামিব this is the eye of a cyclone eye to একেবাৰে শান্ত ঠাই ওকে eye যিখিনি আছে একেবাৰে শান্ত আৰু যিখিনি ওয়াল আছে ওয়ালত যিটো উইন্ড ভেলোসিটি হাইয়েস্ট থাকে আৰু ওয়ালত কি হয় ৰেইনফল আইটো একেবাৰে শান্ত নরমাল ইয়াত যেনেকে আছে আমি তেনেকে থাকিব একো বতাহ চলাচল নাই কেৱল লো প্ৰেছাৰ জোন হয় আৰু বাকি সাইডে সাইডে ওয়ালত কি হ'ব একেবাৰে স্পিডত বতাহ বিলাক কৰিব এটা ল্যান্ডফল হৈছে এই আইটো যেতিয়া সপোজ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মাটি সাইক্লোনটো এনেকে মুভ কৰিছে দ্যাট ডাইৰেকশন এইটো ডাইৰেকশন সাইক্লোনটো মুভ কৰিছে ইয়াৰ পৰা হৈছে মাটি যেতিয়া আইটো ইয়াত হিট কৰিব then it loses its moisture lose কৰিলে এই লো প্রেসার টু উইক হৈ যায় লো প্রেসার যিমানে স্ট্রং হ'ব সাইক্লোন তো হিমানে স্ট্রং লো প্রেসার টু যিমানে উইক হ'ব সাইক্লোন হিমানে উইক তো যিমানে এটু সাইডে যাব লো প্রেসার টু লাহে লাহে কমি সাইক্লোন এটা টাইমত কি হৈ যায় শেষ হৈ যায় দিস ইজ ল্যান্ডফল ওকে সাইক্লোন as it loses its moisture supply effect strong winds heavy rainfall and storm surges lead to flooding and hinder inland drainage বৰষুণটো হৈ আছিল moisture supply লাহে লাহে কমিব বৰষুণটো হ'বই অলপ সময় তো কি হয় এইখিনি তাত প্রবলেম ওকে তো এইখিনি আছিল নিউজ লগতে আমি কি দিছো এইটো ইয়াৰৰ যিমান সাইক্লোন আহিছে ফাৰ্স্ট দিলে সাইক্লোন ৰেমাল নেমড বাই ওমান ফৰ হিট কৰিছে সুন্দৰবন ওয়েস্ট বেঙ্গল ওড়িশা বাংলাদেশ নেক্সট সাইক্লোন আসনা মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান গুজৰাটত হিট কৰিছে নেম অথৰিটিজ ইন্ডিয়ান মেট্ৰলজিক্যাল ডিপাৰ্টমেন্ট ইয়াগি ইষ্টাৰ্ণ চাইনা এণ্ড জাপান নেমড বাই জাপান মিনিং গট ইন জাপান ইয়াগি হিল আসনা ৰেমাল নেক্সট আছে দানা Odisha, West Bengal, Chhattisgarh, Jharkhand, Karnataka and Andhra Pradesh hit কৰিছে নেমিং অথৰিটিজ কাটাৰে অথৰ নাম কৰিছে আৰু ৰিসেন্টলি আহিছে যেটো যোৱাকালি নিউজত আমি কভাৰ কৰিছো সাইক্লোন ফেঙ্গাল তামিলনাডুত হিট কৰিছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কোষ্ট শ্রীলঙ্কা and Andhra Pradesh named by Saudi Arabia, Qatar, Japan, India and Oman ৰেমাল আসনা ইয়াগি দানা and ফেঙ্গাল এই পাঁচটা সাইক্লোন আহিছে তো সাইক্লোনৰ ওপৰত কিবা কোৱেশ্চন আহিলে জাস্ট এইখিনি চাবা ডাউনলোড দিস পিপিটি from CSAP IS Academy app তাত এই গোটেইখিনি দিয়া থাকিব এবাৰ জাস্ট চাই ললে দিস ওকে
দেন তো ফিচাৰ্ছ অফ চাইক্লোন আমি কি ধৰণৰ পাম হয়তো ট্ৰপিকেল পাম বা টেম্পাৰেট পাম চাইক্লোন কেতিয়া আহিব লো প্ৰেছাৰ হ'ব লাগিব তো লো প্ৰেছাৰ হ'বলৈ দুটাই জোন আছে আমাৰ 0 degree is a low pressure zone 30 degree high pressure 60 degree low pressure 0 30 60 30 60 this is low pressure zone 0 degree this is high pressure কিমান কিমানত আমি পাম low pressure 60 degree north and 60 degree south is low pressure zone and 0 degree is low pressure zone তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিখিনি সাইক্লোন আহিব this is tropical cyclone 0 to 30 and this is temperate cyclone it is এখিনি বেছি destructive suppose আমি যদি গ্ৰেট লেক ৰিজন খিনি বাদ দিও destructive cyclone বিলাক ইয়াত আহে ইয়াত সৰু হয় cyclone size but destructive wind velocity is higher temperate cyclone then the cyclone prone area এতিয়া হলিছে কি আমাক tropical cyclone আহিব তাত 0 degree পৰা 30 degree লৈকে formation requires warm sea temperature and air circulation moist air rises cools and forms rotating cloud structure I calm center with descending cold air hot air আহিব ওপৰত যাব এই যেটো I তলতো নামিব এনেকে this is cold air তলত আহি বতাহটো গৰম হ'ব ফলত low pressure টো নোৱা হৈ যাব এটা I wall thunderstorm bringing rain lightning and powerful winds I wall অধে বৰষুণ I wall অধে rainfall যেটো rainfall আমাৰ pattern আছিলে types of rainfall আছিলে orographic cyclonic frontal and convectional so cyclonic rainfall hoise etu on the wall of the cyclone ki hobo rainfall central dense overcast bright cloud disks obscuring the eye in radar images life cycle sustains strength over water but weakens rapidly after rainfall মানে water থাকিলে strong হৈ থাকে যেতিয়া মাটি টাচ কৰে আই টো তেতিয়া কি হৈ যায় লাহে উইক হৈ যায় because of pressure difference তো এটোৰ ওপৰত প্লিজ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন দিয়া আছে you can attempt it and submit your answer in the comment section then দিয়া আছে Nazca lines prefects Nazca lines is a location it is in Peruvian coastal plain in South America 400 km of south of Lima features ki geoglyphs depicting animals spider hummingbird monkey plants and geometric patterns ei pattern bilak dates most from 200 BC to 500 AD মাজত some as early as 500 BC 500 BC to তাত আমি এই প্যাটার্ন দেখা পাও significance known as an archaeological enigma for their scale and intricacy recognized declared by UNESCO World Heritage Site 1994 recent updates AI use of discover new geoglyphs in Peru নতুন কি হইছে পেরুত ডিসকভার করা হইছে what are geoglyphs motifs and the ground created by manipulating surface stones soil and grave this is geoglyphs তো কত পাইছো আমি পেরু করেছে in South America from the 400 km of Lima south of Lima next prefect is high risk food at PSA at present mineral waters FSSI has classified packaged drinking water and mineral water as a high risk food category PSA packaged drinking water and mineral water about high risk food includes dairy products meat all packaged egg fish eggs nutritional foods Indian sweets fortified rice kernels and prepared foods subjected to mandatory inspection annual audits and third party audit all those packaged food and these waters aim improve safety and quality standards jate improve hoy tar karone this initiative is taken তো এখিনি আছিল নিউজ এনালিসিস ভিডিওটোত লগতে আমাৰ ইনিশিয়েটিভ খিনি আমি কৈ দিছো this is our VAJRA batch which is prelims mains and interview guidance program
প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউ কণ্টেণ্ট কি থাকিব ইন ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মেট লগতে দুটা ক্লাছ থাকিব এভৰি উইক ফৰ ডাউট ক্লিয়াৰ ওকে ইন অনলি জাষ্ট 2100 rupees সব প্ৰিলিমছ মেইনছ গোটেই একেবাৰে GS 1 ৰ পৰা GS 5 লৈকে গোটেইখিনি আমি দিম essay also গোটেইখিনি দিম only just 2100 rupees লগতে কি থাকিব এখন APSC গাইডবুক থাকিব which will available in English and Assamese both কেৱল ইয়াৰ প্ৰাইসটো এই 2100 ইনক্লুড নাথাকে এখন বুক এডিশনালি কিনিব লাগিব and this is our for the first time in northeastern states APSC আমি prelims crash course আগবঢ়াইছো in free of cost and YouTube দুটা ক্লাছ থাকিব ডেইলি 7 to 9 9 to 11 every day লগতে সানডে স্পেশাল ক্লাसेसও থাকিব লগতে যিখিনি কন্টেন্ট আছে আমি কন্টেন্ট খিনি আগবঢ়াইছো in CSE AS Academy application আৰু for the content we are just taking only ₹100 sorry we are just taking only ₹100 এই গোটেই কন্টেন্ট খিনি CSE AS Academy এপত available থাকিব as per the classes going on এই গোটেই কন্টেন্ট খিনি CSE AS Academy এপত available হ'ব যেটো ক্লাস আমাৰ অলৰেডি যোৱাকালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ওকে তো এইখিনি আছিল আজি নিউজপেপাৰ এনালিসিস ভিডিওটোত just did it okay আজি এইখিনি আছিল thanks for watching